Dear brothers and sisters, let us turn in our Bibles to the book of Leviticus, chapter 1. Dear සහෝදර සහෝදරියනි, අපගේ බයිබලයේ ලෙවි කතාව පළමුවෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරළනවා. அன்பான சகோதரி சகோதரி, நாங்கள் எங்களுடைய வேதாகமங்களிலே லேவிய ராகமம் முதலாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுவோம். Since we have read this passage last week, I would like you to read only 3 verses today. අප පසුගිය සතියේදී මේ මුළු කොටසම වගේ කියවපු නිසා අද අපි පද 3ක් පමණක් කියවනවා. கடந்த வாரத்தில் முழு அதிகாரத்தை நாம் வாசித்தபடியினாலே இன்றைய நாளில் 3 வசனங்களை மாத்திரம் வாசிக்கப் போகின்றோம். Those 3 verses are related to the homework that we wanted to do, that is to identify the 4 categories of creatures who were permitted in the burnt offering. මේ පද 3 අප කතා කරගත්තු ගෙදර වැඩවලට සම්බන්ධයි. එනම් මේ පරිච්ඡේදයේ දවන පූජාවට නියම කර තිබූ සත්ව වර්ග 4 මොනවද කියලා ස්වාමීන්. இந்த 3 வசனங்களும் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வீட்டு வேலையுடன் தொடர்புப்பட்டது. அதாவது இந்த சர்வாங்க தகன பலிக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ட 4 விலங்கினங்களை அடையாளம் கண்டு கொள்ளும் வேண்டிய வேலை. Leviticus chapter 1 verse 3. ලෙවි කතාව 1:3. லேவியராகமம் 1:3. If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. Then we go to verse 10. අපි ළඟට 10 වෙනි පදයට යනවා. அடுத்ததாக 10வது வசனம். And if this offering be of the flocks, namely of the sheep or of the goats for a burnt sacrifice, he shall bring it a male without blemish. Then we go to verse 14. මේ ළඟට 14 වෙනි පදයට යනවා. அடுத்ததாக 14வது வசனத்துக்கு போகிறோம். And if the burnt sacrifice for his offering to the Lord be of fowls, then he shall bring his offering of turtle doves or of young pigeons. Shall we pray? Gracious loving Father, we thank you for the precious word of God. We thank you that all the scriptures that are written aforetime were written for our learning. Help us to learn, and very specially learn something new and more about the Lord Jesus. More about Jesus, that I would know. Help us that through the scriptures thy Son, the Lord Jesus Christ, be revealed. The Holy Spirit of God may reveal the Son of God to us. Hear and answer our prayer, accept our thanksgiving in Jesus' precious name. Amen. The main purpose of God giving us the Old Testament was to reveal the Son of God in the scriptures. පරණ ගිවිසුම් ලියවිල්ල අපට ගෙන දීමට දෙවියන් වහන්සේගේ මුල්ම සැලසුම වුණේ, හේතුව වුණේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාව අපට පෙන්වා දීමටයි. பழைய ஏற்பாட்டு வேத வாக்கியங்களை நமக்கு கொடுப்பதிலே தேவன் கொண்டிருந்த அடிப்படையான நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால், தேவனுடைய குமாரனை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கே. The Old Testament contains lot of history
particularly the history of the world and the universe and a particular nation, Israel. පරණ ගිවිසුමේ ඉතිහාසය බොහෝ තියෙනවා. ලෝකයේ ඉතිහාසය, විශ්වයේ ඉතිහාසය, එක ජාතියක් වන ඊශ්‍රායෙල්ගේ ඉතිහාසය. பழைய ஏற்பாட்டிலே வரலாறு அதிகமாக இருக்கிறது. உலகத்தின் வரலாறு, அகிலத்தின் வரலாறு, இஸ்ரவேல் எனும் ஒரு தேசத்தாருடைய வரலாறு. There is geography also in the Old Testament. භූගෝලය පරණ ගිවිසුමේ බොහෝ සෙයින් තිබෙනවා. பழைய ஏற்பாட்டிலே புவியியலும் இருக்கிறது. But the main purpose of this book, Old Testament, is to reveal the Son of God. එහෙත් පරණ ගිවිසුම ලියවිල්ලේ මූලික හේතුව දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා එළිදරව් කිරීම. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டு வேத வாக்கியங்களின் அடிப்படை நோக்கம், காரணம் தேவனுடைய குமாரனை வெளிப்படுத்துவதே. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. පළවෙනි කොරින්ති 10 වෙනි පරිච්ඡේදය 11 වෙනි පදය. 1 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 11வது வசனம். Now all these things happen to them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. In that verse, we have that all things happen unto them for ensamples. In my margin it says, or types. මේ සියලු දේම ආදර්ශයක් හැටියට ඔවුන්ට සිදු වුණේය. එය තවත් විදිහට කියනවා නම් පෙර ඡායාවක් හැටියට තමයි ඔවුන්ට මරණ කිවිසුමේ ආයත සිදු වුණේ. ඒවා ලියලා තියෙන්නේ කාලවල කෙලවරට පැමිණි අපට උපකාර පිණිස. அந்த வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இவைகள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக அவரது சம்பவித்தது என்று. வேறு விதமாக சொல்ல வேண்டுமாயிருந்தால் இது ஒரு மாதிரியாக அவரது சம்பவித்தது உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கு எச்சரிக்கை உண்டாகும்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Then Romans 15 verse 4. ரோம 15යි 4 වෙනි පදය. ரோமர் 15:4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Whatsoever things were written aforetime means the Old Testament scriptures. මේ పూర్ව කාලයේදී පෙර කාලයේ ලියනු ලැබුවා වූ සියලුම ලියවිලි කියන අදහස් වන්නේ පරණ ගිවිසුම් ලියවිලි. இந்த வசனத்திலே முன்பு எழுதியிருக்கிறவைகள் எல்லாம் நமக்கு போதனையாக எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முன்பு எழுதியிருக்கிறவைகள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அது பழைய ஏற்பாட்டு வேத வாக்கியங்களை குறிக்கின்றது. They were written for our learning. අපේ ඉගෙනීම පිණිස ලියා තිබේ. எங்களுடைய போதனைக்காக அது எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. Learning what is a good question to ask. මොනවා ඉගෙන ගන්නද? ඒක ප්‍රශ්නය අහන එක හොඳයි. எதை கற்றுக்கொள்வதற்கு என்ற கேள்வியை கேட்பது நல்லது. The answer is found in Luke chapter 24 and verse 44. Luke 24යි 44 පිළිතුර තියෙනවා. அதற்கான பதில் லூக்கா 24:44 இருக்கிறது. And he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Please note the words which were written in the law of Moses, in the prophets, in the Psalms, concerning me, that is concerning Jesus. එහෙනම් කරුණාකර බලන්න
මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාවෙහිද අනාගත වක්තරුන්ගේද ගීතාවලියේද මාගෙන ලියා තිබෙන්නා වූ සියල්ල එනම් යේසුස් වහන්සේ ගැන ලියා තිබෙන්නා වූ සියල්ල கவனியுங்கள் மோசேயின் நியாய பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்து அதாவது அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து எழுதியிருப்பவைகள் எல்லாம் நிறைவேற வேண்டியது என்று நான் உங்களோடு இருந்தபோது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டு வந்த விசேஷங்கள் இவைகளே. There we find the Lord Jesus very pointedly says that even the purpose of the book of the law or books of the law was to talk about himself, that is Jesus. එතනදී යේසුස් වහන්සේ බොහොම පැහැදිලිව කියනවා ඒ ව්‍යවස්ථා පොත්වල තියෙන දේවල් අදහස නම් උන්වහන්සේ ගැන කතා කරන්නේ යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරන්නේ. அங்கே அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார் நியாய பிரமாண புத்தகங்களில் எழுதியிருப்பவை கூட அவரை குறித்து அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கின்றது என்று. There we have that little clue that we need to be looking for some spiritual thought in the books of the law, not the law itself. එතනදී අපිට පෙනෙනවා අප මේ ව්‍යවස්ථා පොත කියවන විට ආත්මික සිතුවිල්ලක් ගැන බැලිය යුතුයි කියලා නීති ව්‍යවස්ථාවම අරමුණු කරගෙන බලන්නේ නැතුව அது எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறது. நாங்கள் இந்த நியாயப்பிரமாண புத்தகங்களை வாசிக்கும் பொழுது அதை ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தில் ஆவிக்குரிய சிந்தையோடு வாசிக்க வேண்டுமே அல்லாமல் அது நியாயப்பிரமாணமாகவே நாங்கள் பார்க்கக்கூடாது என்று. We need to see in the books of the law also the things concerning Jesus Christ. ඒ නිසා ව්‍යවස්ථා පොත්වලත් අපි හොයන්න ඕනේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳ කාරණා. ஆகவே நியாயப்பிரமாண புத்தகங்களிலும் கூட நாங்கள் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய விடயங்களை தேட வேண்டும். To sum it all, we can also quote John 5:39. You search the scriptures because you think they are in his eternal life and they speak, they testify of me. ඒ අපිට ඒක ඔක්කොම එකතු කරලා 5:39 යොහාන් 5:39ත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලියවිලි වල සදාකාල ජීවනයේ තිබේයි නුඹලා සිතන බැවින් නුඹලා ඒවා සොයනවා කියවනවා වරනවා ඒවා මා ගැන සාක්ෂි දරනවා. இது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து சுருக்கமாக பார்க்கும் பொழுது யோவான் 5:39 நாங்கள் கருதலாம். வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று எழுதுகிறீர்களே, என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவைகளும் அவைகளே. With that introduction, if we come to the book of Leviticus, we must now look at in the book of Leviticus Jesus Christ the Lord. We must look for him. ඉතින් අපි ඒ සිතුවිල්ල අදුව ඒ හැඳින්වීම අදුව ලෙවි කතාව පොතට ආපුවම අපි මේ පොතේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ගවේෂණය කරන්න ඕනේ, සොයන්න ඕනේ. அந்த அறிமுகத்துடன் நாங்கள் லேவியராகம புத்தகத்துக்கு வரும் பொழுது லேவியராகம புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது அதில் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். From chapter 1 to chapter 7, we have in the book of Leviticus a detailed description of the 5 sacrifices that the people of God had to offer, or permitted to offer, or prescribed to offer. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ සිට 7 වෙනි පරිච්ඡේදය දක්වා අපට හමු වෙනවා ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව හෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාව පූජා කළ යුතු පූජා වර්ග 5 මොනවද කියලා විස්තරාත්මකව තිබෙනවා. முதலாவது அதிகாரத்திலிருந்து 7வது அதிகாரம் வரை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அல்லது தேவனுடைய ஜனங்கள் எவ்விதமான என்னென்ன பலிகளை செலுத்த வேண்டும் என்பதை குறித்து 5 பலிகளை குறித்து விளக்கமாக தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Chapter 1 burnt sacrifice පළවෙනි පරිච්ඡේදය දවන පූජා. முதலாவது அதிகாரத்திலே சர்வாங்க தகன பலி. Chapter 2 meal offering දෙවෙනි පරිච්ඡේදය ආහාර පූජා. இரண்டாவது அதிகாரம் போஜன பலி. Chapter 3 peace offering or fellowship offering. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය ශාන්ති පූජාව වනොත් සහභාගීකම ඇති කරන පූජා. மூன்றாவது அதிகாரத்திலே சமாதான பலி அல்லது ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துகிற பலி.
chapter 4, sin offering. හතරවෙනි පරිච්ඡේදය පාප පූජාව. நான்காவது அதிகாரத்திலே பாவ நிவாரண பலி. Chapter 5 and part of chapter 6, we have the guilt offering, the trespass offering. පස්වෙනි පරිච්ඡේදය සහ හයවෙනි පරිච්ඡේදයේ කොටසක් අපරාධ පූජා. ஐந்தாவது அதிகாரமும் ஆறாவது அதிகாரத்தின் ஒரு பகுதியும் குற்ற நிவாரண பலியை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. We as Christians have the practice of talking about simply commonly about a sacrifice, a lamb being sacrificed, and that being a reminder of the Lord Jesus. ක්‍රිස්තියානි අපේ පුරුද්දක් තියෙනවා. පොදුවේ අපි කියනවා යේසුස් වහන්සේව මතක් කරලා දෙනවා අය අර පූජාවක් ඔප්පු කෙරුවා, සතෙක්ව ඔප්පු කෙරුවා, බැටළුවෙක්ව, ඒකෙන් යේසුස් වහන්සේව මතක් කරනවා කියන්නේ. பொதுவாக நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ரீதி நாங்கள் சொல்லுவது அந்த மிருக பலி கொடுக்கப்படும் பொழுது அது அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறது. But the actual story is larger than that. There are 5 sacrifices, not only one, different kinds of sacrifices. නමුත් ඇත්ත කතාව නම් ඊට වඩා විශාලයි. එක පූජාවක් නෙමෙයි. පූජා වර්ගම 5ක් තියෙනවා. ஆனால் உண்மையான கதை என்பது அதை விட விசாலமானது, விரிவானது. 5 பலிகள் இருக்கின்றன. That shows us Christ is much more greater than just thinking about a lamb who was put to death. එතනින් අපිට පෙන්වන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අර එක බඩලුවෙක්ව මරලා මරුවා, ඒක තමයි මේ පින්තූරේ කියනවට වඩා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මහා විශාල බව ඊට වඩා. அது எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறது கிறிஸ்துவானவர் வெறுமனே கொல்லப்பட்ட ஒரு ஆட்டுக்குட்டி மாத்திரமல்ல, அதை விட விசாலமானவர், பெரியவர் என்பதை. In each of the sacrifices we have a revelation or a hidden message about the Lord Jesus Christ. හැම පූජාවක් තුළම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන සැඟවුණු පණිවිඩයක් තියෙනවා. උන්වහන්සේ ගැන සැඟවුණු දෙයක් එළිදරව් කරනවා. ஒவ்வொரு பலிக்குள்ளும் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மறைவான ஒரு விடயம் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது. In a limited way, though, we can learn about Christ through the 5 sacrifices. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන අපිට සීමා සහිත වුණත් ඒ ප්‍රමාණයට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ පරිච්ඡේද, මේ පූජාවල් 5 සාකච්ඡා කිරීමෙන්. இந்த 5 விதமான பலிகளை குறித்து கலந்துரையாடுவதன் மூலமாக அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாங்கள் வரையறைக்குட்பட்ட விதத்திலும் கூட கற்றுக்கொள்ளலாம். If I were to write this book of Leviticus, I will start chapter 1 with the trespass offering. Then second chapter would be sin offering. Third chapter peace offering. Fourth meal offering. Fifth will be the burnt offering. That is the complete consecration. මට එහෙම මේ පොත ලියන්න කියලා කිව්වා නම් මම ලියන්නේ මුලින් පටන් ගන්නවා අපරාධ පූජාව, ඊළඟට මම ලියනවා පාප පූජාව, ඊළඟට මම ලියනවා සමාදාන පූජාව, සාන්ති පූජාව, ඊළඟට මම ලියනවා ආහාර පූජාව, අන්තිමට තමයි අර කැප වෙන පූජාව. මොකද්ද? දවන පූජාව. இந்த புத்தகத்தை எனக்கு எழுதும்படியாக சொல்லியிருந்தால் நான் குற்ற நிவாரண பலியிலிருந்து ஆரம்பித்து அடுத்ததாய் பாவ நிவாரண பலி, அடுத்ததாய் சமாதான பலி, அடுத்ததாய் போஜன பலி, கடைசியிலே எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணிக்கிறதான சர்வாங்க தகன பலியை குறித்து எழுதியிருப்பேன். God is starting with that which is closest to his heart, his ultimate goal, that is the total consecration of Christ and his people. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ පටන් ගන්නේ තමන් වහන්සේගේ හිතට සමීපම තැන. ඒ තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සහ උන්වහන්සේගේ දරුවන්ගේ මුළු කැපවීම කියන සිතුවිල්ලෙන් තමයි පටන් ගන්නේ. ஆனால் தேவனோ தம்முடைய இருதயத்துக்கு எது நெருக்கமாக இருக்கிறதோ அதிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார். அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு அல்லது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு முழுமையான அர்ப்பணிப்பிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார். That is why burnt sacrifice is given first. ඒකයි දවන පූජාව ඉස්සරලම තියෙන්නේ.
ஆகவே தான் இந்த சர்வாங்க தகன பலி முதலாவது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. One might argue, how can you totally consecrate yourself without first being reconciled with God through a sin offering? සමහර කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නය, කොහොමද ඔබ සම්පූර්ණ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැපවීමක් ගැන හිතන්නේ පළමුවෙන් පාප පූජාව තුළින් සමාදාන වෙලා ඉන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේට? உங்களை சிலர் இந்த கேள்வியை கேட்கலாம். முதலாவது தேவனோடு நாங்கள் பாவனமான பலி செலுத்தி அதனாலே தேவனோட ஒப்புரவான பிறகு அல்லவா நாங்கள் முழுவதுமாக தேவனுக்கு அர்ப்பணிப்புடன் இருக்கலாம். Yes, that is very true. That is the order in which it will happen. But what is the closest to the heart of God is that He wants His people to be truly consecrated to Him. So He is putting that first. ඉතින් ඒක එහෙම තමයි සිදු වෙන පිළිවෙල. අපේ යන ගමන්ම ඒක. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මෙතන තමන් වහන්සේගේ හදවතට සමීපම උදේ මුලින්ම දාලා තියෙනවා. அது உண்மைதான், சம்பவிக்கும் ஒழுங்குமுறை அதுதான். ஆனால் தேவன் இதை எழுதும் பொழுது தம்முடைய இறுதியத்துக்கு எது நெருக்கமாக இருக்கிறதோ அதை முதலாவது குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். This is especially so because of the new place from which God is speaking, according to chapter 1 verse 1. මේක තවත් එහෙම වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ දැන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ හැටියට කතා කරන අලුත් ස්ථානය, අලුත් වේදිකාව නිසායි. இதுக்கு காரணம் இவர் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் நாங்கள் காண்கிறதுபடி தேவன் இருந்து பேசுகிற அந்த இடம் இப்பொழுது புதிய இடமாய் இருக்கப்படுகிறார். This is the first time that God is speaking from the tabernacle after it was set up. මේ තමයි ඒ කූඩාරම පිහිටුවාට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ පළමුවෙන්ම කතා කරන අවස්ථාව. කූඩාරමේ සිට කතා කරනවා. இதுதான் ஆசரிப்பு கூடாரம் நிறுவப்பட்டதுக்கு பிறகு அந்த கூடாரத்தில் இருந்து தேவன் பேசுகிற முதலாவது சந்தர்ப்பம். It's almost like us gathering together as believers. We form the sanctuary of God. And in that place, God will speak to us about consecration. Not about salvation, because we are already saved. Then, අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ විදියට එකතු වුණාම මෙතන රැස් වුණා. ඒ ඇදහිලි මන්තෝ අතරේ මොනවද කතා කරන්න තියෙන්නේ? ගැලවීම ගැන කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ගැලවිලා ඉන්නේ. කැපවීම ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. அது சரியாக நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ரீதியிலே ஒன்று கூடும் பொழுது விசுவாசிகளாக அந்த இடத்திலே ரட்சிப்பை குறித்து பேச தேவையில்லை என்றால் நாங்கள் ஏற்கனவே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த இடத்திலே அர்ப்பணிப்பை குறித்து தான் பேசப்பட வேண்டும். If you want heading to chapter 1, I have put in my study Bible the heading as Matthew 3:17. This is my beloved son. මේ පරිච්ඡේදයේ වල මාතෘකාවක් ඕනේ නම් මම නම් මගේ අධ්‍යයන බයිබලයේ උඩින් ලියාගෙන තියෙන්නේ මතෙව් 3:17. මේ මාගේ ප්‍රේමවන්ත පුත්‍රයාය. இந்த அதிகாரங்கள் தலைப்பு கொடுக்க வேண்டுமாயிருந்தால் நான் என்னுடைய கற்கும் வேதாந்தத்தில் எழுதி வைத்திருக்கின்றேன். மத்தேயு 3:17 இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன். In this passage, God is instructing His people, if any of you would like to be consecrated to me, you have to bring an animal and burn that animal completely. After killing the animal, it will have to be burnt completely to show that you are also desiring to be like that, complete consecration to God. දෙවියන් වහන්සේ මෙතන කිව්වේ තම ජනතාවට කිව්වා ඔබ යම් කෙනෙක් කැමති නම් මට කැප වෙන්න සම්පූර්ණයෙන්ම පළමුවෙන් කරන්න ඕනේ මේක. ඔබ සතෙක්ව ගේන්න. සතා මරා සම්පූර්ණයෙන් පුච්චන්න ඕනේ මේ පූජාසනය මත. ඒකෙන් ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා මෙන්න මමත් මේ සතා වගේ වෙන්න ඕනේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ වහන්සේට කැප වෙලා යනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. தேவன் சொல்லுகிறார் நம்முடைய ஜனங்களுக்கு, உங்களில் யாராவது உங்களை எனக்கு அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினால், பலி செலுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினால், ஒரு மிருகத்தை ஒரு விலங்கை கொண்டு வந்து அதை கொன்று அதை பலிபீடத்தில் வைத்து முழுவதுமாக தகனிக்க விட வேண்டும். அதனாலே நானும் கூட இந்த மிருகத்தை போல இந்த விலங்கை போல முழுவதுமாக உமக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட விரும்புகிறேன் என்று எடுத்து காட்டுவதற்கு. So chapter 1, the burnt offering is firstly an atonement. එනිසා ඔය දවන පූජාව පළමුවෙන් වන්දි මිලේ ගෙවීමක්. ஆகவே முதலாவதாக இந்த தகன பலியானது தண்டனை தீர்ப்பதற்கானதாகும். Because it has that idea that I have not been able to consecrate myself. Though I may not have
committed any particular sin, but my consecration is not enough. So, in that place, there is atonement made. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අර මන්දිමිනේ කිවීමේ අදහස. මොකද මම විශේෂ පාපයක් නොකරුවත් හොඳට හිතියක් අදීලවන්තයෙක් විදිහට මේ මම ඇති වෙන්න කැප වෙලා නැහැ. මයි කැපවීම අඩුයි උන්වහන්සේ. අඩුවක් තියෙනවා. ඒ අඩුව වෙනුවෙන් මේ පූජාවක් පුදුරුවේ. இங்கே அந்த பாவ நிவர்த்தியின் கருத்து சொல்லப்படுகிறது. அதாவது நான் விசுவாசியாக இருந்தாலும் கூட நான் முழுமையாக அர்ப்பணிக்கப்படாதவனாக இருக்கிறேன். ஆகவே அந்த குறைபாட்டை தீர்ப்பதற்காக நான் பலியிடுகிறேன். And it is substitutionary also. That is, in my place, this animal is that. ඒ වගේම ආදේශකයක් හැටියට මේ පූජාව ගණන් ගන්නවා මා වෙනුවෙන් මගේ තනගෙන මේ සතා දැන් මෙන්න මරනවා මෙන්න මේ විදිය තමයි මගේ කැපවීම වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. அதே போல இந்த பலியானது பிரதியிதாகவும் கருதப்படுகிறது. அதாவது இதே போல தான் நானும் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று எனக்கு பதிலாக இது அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது என்று காண்பிப்பதற்கு. A burnt sacrifice is a beautiful picture of the Lord Jesus Christ completely consecrating himself in the will of God. ඔය ගමන පූජාව හොඳ පින්තූරයක්. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තුල සහ මුලින්ම කැපවුණු ආකාරය පෙන්වන්න සංකේතයක්. இது இந்த சர்வாங்க தகவல்படியானது அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துக்கு நல்லதொரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது. தேவனுடைய சித்தத்துக்குள்ளே முழுவதுமாக அவர் அர்ப்பணித்திருந்ததை காட்டுவதற்கான உதாரணமாக இருக்கிறது. Now we go to the 4 categories of animals. එලා අපි දැන් යනවා අර ඉඩ මේ පූජාවල ඔප්පු කරන්න පුළුවන් සත්තු 4 වර්ගය. ඒ 4 වර්ගය බලන්න. இப்பொழுது நாங்கள் இந்த பலியை செலுத்துவதற்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற 4 விதமான விலங்கினங்களை குறித்து பார்க்க போகின்றோம். Firstly, in verse 3, if his offering be a burnt sacrifice of the herd. Herd means bullock. ඉතින් මෙතන තම රැළේ තුන්වෙනි පදයේ තිබෙනවා මේ පූජාව ඔප්පු කරන්නේ ගවරැළ නම් ගවරැළෙන් නම් ඒ කියන්නේ ගවයෙක් ඔප්පු කිරීම. 3வது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது இந்த பலியை செலுத்துவதற்காக மாட்டு மந்தையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சர்வங்கள் தங்கப்படியானால் என்று, அதாவது ஒரு காளையை செலுத்துகிறது. It is not that difficult to understand the typology or typology here because bullock immediately will remind us of the servant. He is there, he is born to work. ඉතින් මේ ගවයෙන් ගැන කියනකොටම අපිට එපමණ අමාරු නෑ මේකේ තියෙන සංකේතය තේරුම් ගන්න. ඡායාව තේරුම් ගන්න. මොකද්ද? ගවයා උපදලා ඉන්නම වැඩ කරන්න තමයි. அங்கே காளையை குறித்து சொல்லும் பொழுது இதை குறித்து இந்த அர்த்தத்தை யோசித்திருப்பது எங்களுக்கு சிரமம் அல்ல. ஏனென்றால் ஒரு காளை எப்பொழுதுமே வேலை செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. So in the burnt offering, the bull or the bullock or the ox stands for patient, enduring servanthood of Jesus Christ. මේ ගවයා ඒ නිසා මේ පළවෙනි සතා රැළේ ගවයෙක් ඔව් ඒ ගවයාගේ යේසුස් වහන්සේ ගැන මතක් කරන්නේ ඉවසිලිවන්ත විඳ දරාගෙන සිටින සේවකයා කියන එක තමයි මතක් කරන්නේ. ஆகவே இந்த காளை மூலமாக எனக்கு ஞாபகப்படுத்தப்படுவது அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பொறுமையோடு சகித்து கொண்டு வேலை செய்கிறவர் என்பது. As a small child, I grew up in a village where there were so many bullock carts. මම මේ පොඩි කාලේ ළමෙක් විදිහට ඉන්නකොට පුංචි දරුවෙක් විදිහට යනකොට මේ ගොන් කරත්ත පිළිලා තිබුණා වූ ගමක තමයි මම ජීවත් වෙන්නේ. என்னுடைய சிறுபிராயத்தில் நான் சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது இந்த மாட்டு வண்டிகள் அதிகமாக இருந்த ஊரில் தான் நான் வசித்து வந்தேன். My next door neighbor had a bullock cart. මගේ අල්ලපු ගෙදර එක්කෙනාටත් තිබුණා ගොන් කරත්ත. என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கும் ஒரு மாட்டு வண்டி இருந்தது. And we feel sorry about the bullock because it has to carry the load. It has to pull the cart. He will load the cart with so many things, but this bull will have to patiently endure and go forward. ඉතින් මේ අපිට ගුණා ගැන බලලා දුක හිතෙනවා. මොකද ඒ ගුණාට කොච්චර බර දැම්මත් අර කරත් කරේ දානවා පටවනවා උඩට. ඒක ඇද්දගෙන මේ ගුණා යන්න ඕනේ අමාරු පාරවල විඳගෙන යන්න ඕනේ.
அந்த மாட்டை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு பரிதாபமாக இருக்கும். ஏனென்றால் அது மீது சுமத்தப்படுகிற எல்லா சுமைகளையும் அந்த பாரங்களையும் அது சுமந்து கொண்டு அந்த கடின பாதையிலே செல்ல வேண்டும். The example of such bullock carts are found in the Bible also. මේ බයිබලයේ අපිට තියෙනවා ඒ වගේ මේ ගෝන් කරත්ත පිළිබඳ හොඳ උදාහරණ ගොඩක් ලියලා තියෙනවා. இப்படிப்பட்ட மாட்டு வண்டிகளை குறித்து உதாரணங்கள் வேதாகமத்திலும் நமக்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. So there the bull will remind us of patient, enduring servant. ඉවසිලිවන්ත විඳදරා ගන්නා වූ සේවකයා අපිට මතක් කරනවා ඒ ගුණාවලිය. ஆகவே இந்த காலை மூலமாக பொறுமையோடு சகித்து வேலை செய்கிற வேலைக்காரன் ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறது. Let us look at two verses. අපි බලමු පද දෙක. இரண்டு வசனங்களை பார்ப்போம். Hebrews chapter 12 verses 2 and 3. හේබ්‍රෙව් 12 වෙනි පරිච්ඡේදය 2 සහ 3. எபிரேயர் 12வது அதிகாரம் 2ஆம் 3ஆம் வசனங்கள். Hebrews 12, 2 and 3. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Verse 3. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you be weary and faint in your minds. There we find he endured the cross, then he endured contradiction of sinners. තථාගත පේනවා උන්වහන්සේ කුරුසිය දරාගෙන ගියා ඊළඟ පෞකාරයන්ගේ ගොඩක් විරුද්ධකම් දරාගත්තා උන්වහන්සේ. அந்த இரண்டு வசனங்களில் நாம் பார்க்கின்றோம் அவர் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையை சகித்தார். அதே போல அவருக்கு விரோதமாய் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதங்களையும் அவர் சகித்தார். Why did he do that? ඇයි ඒක උන්වහන්සේ කෙරුවේ? ஏன் அவர் அதை செய்தார்? Because of his consecration to the Father. පියාණන් වහන්සේට තිබුණු කැපවීම නිසායි. பிதாவுக்கு இருந்த பிதாவிடம் அவருக்கு இருந்த அர்ப்பணிப்பினால் தான். There was no other reason as to why he should be enduring like that. උන්වහන්සේ ඒ වගේ වේද දරාගෙන සිටීමේ වෙන හේතුවක් නෑ, මොමනාවක් නෑ. இப்படியாக இதை சகித்துக் கொண்டு இருப்பதற்கு வேறு காரணங்கள் எதுவும் இருக்க முடியாது. He had every power and all authority. උන්වහන්සේට සියලු බලයත් මුළු අධිකාරීත්වයක් තිබුණා. அவரிடம் எல்லா வல்லமையும் முழு அதிகாரமும் இருந்தது. But still he endured the contradiction of sin. ඒ වුණත් උන්වහන්සේ පෞකාරයන්ගේ විරුද්ධවාදීකම් ඉවසගෙන හිටියා. அப்படி இருந்தும் கூட அவர் சிலுவையும் பாவிகளுடைய விபரீதங்களையும் விரோதங்களையும் சகித்துக் கொண்டார். Because the Father had given him a work to do at the end of his life. මොකද පියාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ජීවිතය කෙලවරදී කරන්ට වැඩක් දීලා තියෙනවා. என்று சொன்னால் பிதாவானவர் அவர் வாழ்க்கையின் முடிவிலை செய்வதற்கான ஒரு வேலையை அவருக்கு ஒப்புக் கொடுத்திருக்கின்றார். Just think about it. Let us talk about it in a human way. අපි මේක හිතමු. මේ කතා කරමු මනුෂ්‍යාකාරයෙන්. இதை குறித்து நாங்கள் யோசித்து பார்ப்போம். ஒரு மனிதனுடைய கண்ணோட்டத்திலிருந்து இதை நாங்கள் நினைத்து பார்ப்போம். He had the plan of salvation to be executed. But if he got disturbed halfway through, that means he said, this is too much, I can't endure this, these people are sinners, they are attacking me, I am going away. That end would have been completely nullified. That he would have been able to accomplish that. දැන් අපි හිතලා බලන්න මේ අර අවසානයේ අපේ නිදීම ඉටු කරන්න ඕන කුරුසියම. ඒක කරන්න යන ගමනේ මගදී උන්වහන්සේ කලබල වුණා නම් එහෙම මට බෑ මේ මිනිස්සුන්ගේ මේ වගේ එන හෙලිකම් මෙන්න මිනිස්සු කියන්නේ නේද? හෙලිකම් තරන්න බෑ මට. මම යනවා ආපහු ස්වර්ගෙට මේව මට ඉවසගෙන ඉන්න පුළුවන්ද කියලා උන්වහන්සේ ගියා නම් අපිත් අද විනාශයි ගැලවීමක් නෑ.
இந்த ரட்சிப்பின் திட்டம் அவரிடத்தில் இருந்தது. அதை நோக்கி செல்லுகிற அந்த பயணத்திலே அவர் கவனம் சிதறடிக்கப்படுமா இருந்தால் இந்த பாவிகளால் செய்யப்படும் விரோதங்களுக்கு அவர் கவலைப்பட்டு என்னால் இது முடியாது என்று அவர் சொல்லியிருப்பாரா இருந்தால் அந்த இலக்கை அந்த முடிவை எய்திருக்க முடியாது. Now, dear brothers and sisters, through his testimony, through his consecration, the Lord Jesus Christ is trying to teach us the meaning of true consecration. සහෝදර සහෝදරයනි, මෙතන තමන්ගේ කැපවීම තුළින් යේසුස් වහන්සේ අපට උගන්වන්න හදනවා අපට ඒ සැබෑ කැපවීම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. உண்மையான சகோதரி சகோதரியே, அவர் தம்முடைய அந்த அர்ப்பணிப்பினாலே அவர் இயேசு கிறிஸ்து தாமே இந்த அர்ப்பணிப்பு என்றால் என்ன, உண்மையான அர்ப்பணிப்பு என்றால் என்ன என்பதை நமக்கு கற்றுத் தருகிறார். True consecration to God is to endure the contradiction of sinners. සැබෑ කැපවීම කියලා කියන්නේ පෞකාරයන්ගේ විරුද්ධවාදීකම් ඉවසන එකයි. உண்மையான அர்ப்பணிப்பு தேவனிடத்தில் நமக்கு உண்மையான அர்ப்பணிப்பு என்று சொன்னால் பாவிகளுடைய விரோதங்களை சகித்துக் கொள்வதுதான். If you and I want to be consecrated to God, then this is the way. ඔබටත් මටත් ඕන නම් දෙවියන් වහන්සේට කැපවෙන්න මේක තමයි මාර්ගය. நீங்களும் நானும் தேவனுக்கு அர்ப்பணிப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டுமா இருந்தால் இதுதான் வழி. Let us stop blaming others for what they are doing. We must endure. අර අනිත් අය කරන ඒවා වලට ඒ අයට බණින්න එක නවත්තමු. දැනලා ඒ වෙනුවට ඒවා විඳගෙන යන්න බලමු ඉස්සරහට. மற்றவர்கள் செய்கிற காரியங்களை குறித்து நாங்கள் அவர்களை குற்றம் சாட்டாமல் அவர்கள் சகித்துக் கொண்டு முன்னோக்கி செல்வோம். The second verse is Philippians chapter 2, 5-8. දෙවෙනි පදය තමයි පිලිප්පි 2:5 සිට 8 දක්වා. இரண்டாவது பகுதி தான் பிலிப்பியர் 2:5 8 வரை. Philippians chapter 2 verse 5 will provide us with the standard that is expected of us. පිලිප්පි 2:5 අපේ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රවීතිය තියෙනවා එතන. பிலிப்பியர் 2:5 நம்மிடம் எதிர்பார்க்கப்படுகிற அந்த அளவு மட்டம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon himself the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Now, it's a long story there. His lifetime, 33.5 years, described in that passage. බලන්න ඉතින් තියෙනවා ටික කතාවක්. උන්වහන්සේගේ ජීවිතය අවුරුදු 33මාරයි ඉතින් විස්තර වෙනවා. அந்த பகுதியிலே ஒரு நீண்ட கதை இருக்கிறது. அவருடைய வாழ்க்கையில் 33 வருடங்கள் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Verse 8 says he humbled himself. අටවෙනි පදයේ කියනවා උන්වහන්සේ තමන්ම යටහත් වුණායි කියලා. 8வது வசனம் சொல்லுகிறது அவர் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் என்று. We need to learn that. අපි ඒක ඉගෙන ගන්න. நாம் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Do not wait for others to humble you or bring humiliation. අනිත් අය ඔබට නිගරු කරන්න සහ ඔබව යටහත් පහත් බවට පත් කරනකම් ඉන්න එපා. மற்றவர்கள் உங்களை பணிய செய்யும் வரையில் நீங்கள் இருக்க வேண்டாம். You humble yourself. ඔබව යටත් කරගන්න. යටහත් වෙනවා. நீங்கள் உங்களையே நீங்கள் தாழ்த்திக் கொள்வீர்கள். That he humbled himself has such a great meaning. That is what he did. ඒ උන්වහන්සේ කරපු දේ ඒ උන්වහන්සේ තමන්ව යටත් කරගත්තා කියන එක. ඒක මහ පුදුම වචනයක් ඒක. அவர் தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார் என்பது மிகவும் அருமையான ஒரு அற்புதமான ஒரு வார்த்தை. You have to forget about your rights and privileges. ඔබට ඔබගේ අයිතිවාසිකම් සහ වරප්‍රසාද අත්හරින්න වෙනවා. உங்களுக்கு உங்களிடம் இருக்கிற உரிமைகள் சலுகைகள் இவற்றை நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டும். And your powers and authority you have to leave. ඔබගේ බලය අධිකාරීත්වය අතාරින්න වෙනවා. உங்களுடைய வல்லமை அதிகாரம் அதை விட்டுவிட வேண்டும். That is the meaning. That is what exactly he did. ඒක තමයි තේරුම. ඒක තමයි උන්වහන්සේ කෙරුවේ. அதுதான் அந்த அர்த்தம், அதைத்தான் அவர் செய்தார். That is why
particularly this ox is brought before us, the bullock is brought before us to show that is the symbol of consecration. ඉතින් අර කැපවීමේ ආකෘතිය, කැපවීමේ සංකේතයේ විදිහට අර ගොනෙකුව ගේන්නේ, අන්නේ ගවයෙකුව ගේන්නේ අන්නේ නිසායි. ஆக இந்த காரணத்தினால் தான் அந்த அர்ப்பணிப்பின் அடையாளமாக ஒரு காளை கொண்டு வரப்படுகிறது. Let us move on to the second category of animals. අපි දෙවෙනි සත්ව විශේෂය වෙතට යමු. நாங்கள் இரண்டாவது வகையிலான விலங்கினத்தை பார்ப்போம். Verse 10 10වෙනි පදය. 10வது வசனம். And if his offering be of the flocks, namely of the sheep. There we have the second category, sheep. දෙවෙනි ඉන්නවා බැටළුව. රැලෙන් ගන්න පුළුවන්. සතෙක් නම් බැටළුව. அங்கு இரண்டாவதாய் மந்தையிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறதை குறித்து சொல்லப்படுகிறது, குறிப்பாக செம்மறியாடு. Sheep would speak to us about the unresisting self-surrender to the death of the cross of the Lord Jesus. Unresisting self-surrender of the Lord Jesus to the death of the cross. ඔය බැටළුවකින් අපිට පෙනෙන්නේ කුරුසියේ මරණය දක්වා විරුද්ධ වෙන්නේ නැතුව තමාම පිළිගැන්වීම, යටත් වෙලා පිළිගැන්වීම. இந்த செம்மறி ஆட்டின் மூலமாக எடுத்து காட்டப்படுவது சிலுவை மரணம் பரியந்தம் எதிர்க்காமல் சுய சமர்ப்பிப்பு செய்தலை குறிப்பிடுகிறது. Sheep is brought to the altar. Sheep will simply come because the unresisting nature of that animal will come and it doesn't know that it is coming to die. ඉතින් දැන් මේ අර බැටළුවා ගේනකොට බැටළුවා මේ අදින්නේ පස්සට අනික් සත්තු වගේ. ඔය එනවා. ඇවිල්ලා ඉතින් දන්නේම නැහැ මේ මෙතනට ඇවිල්ලා දැන් මරන්නයි සිදු වෙන්නේ මේ பூஜாசனே. செம்மறியாட்டை பலிகளுக்காக கொண்டு வரும் பொழுது அது மற்ற விலங்கினங்களைப் போல எதிர்ப்பை காட்டாது, அது வரும், அது தெரியாது அது கொல்லப்பட போகிறது, அது தானாக வரும். This unresisting self-surrender to God, that's what it was. විරුද්ධ වෙන්නේ නැතුව තමාම දෙවියන් වහන්සේට යටත් වීම තමයි මේකේ මතක් කරන්නේ. ஆக இது எடுத்து காட்டுகிறது எதிர்ப்பில்லாமல் எதிர்க்காமல் தன்னையே சுயமாய் தேவனுக்கு சமர்ப்பித்தலை காட்டுகிறது. The Lord Jesus was not dying for the good pleasure of man, but it was for the good pleasure of God. God was watching. Jesus වහන්සේ මරුනේ මිනිස්යාගේ හිත සතුටු කරන්න නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේගේ හිත සතුටු කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து இறந்தது மனிதரை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக அல்ல, தேவனை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக. But we talk about the death of Christ from this side of the story. That is, we say, He loved me, He gave Himself for me. නමුත් අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය දිහා බලන්නේ කොයි පැත්තෙන්ද? අපේ පැත්තෙන්. උන්වහන්සේ මට ප්‍රේම කෙරුවා, මට කොච්චර ප්‍රේම කෙරුවද බලන්න අර මරුණනි කුරුසියේ පිට. நாங்கள் அப்புறம் இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தை குறித்து பேசும் பொழுது நம்முடைய சார்பிலிருந்து நாம் பேசுவதற்கு அவர் என் மீது அன்பாக இருந்தால் எனக்காக அவர் ஜீவனை கொடுத்தார். But in the death of Christ, what was foremost in his mind was to obey the will of the Father. That is very clear in his last prayer also. ඉතින් අර එතනදී අර යේසුස් වහන්සේගේ වඩා ප්‍රමුඛතාවය තිබුණේ. මනුෂ්‍යව ගලවන එක තමයි. නමුත් ප්‍රමුඛතාවය තියෙන්නේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන එකයි. ඒක උන්වහන්සේගේ අවසාන යාඥාවෙත් පැහැදිලි වෙනවා. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்திலே பிரதான நோக்கமாக அவர் கொண்டிருந்தது தேவனை பிதாவை சந்தோஷப்படுத்துவது, பிதாவின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவது. அது அவருடைய இறுதி ஜெபத்தில் நாம் காண்பிப்போம். Death of Christ brought salvation to man, but the divine satisfaction to God. මේ යේසුස් වහන්සේගේ මරණය මනුෂ්‍යර ගැලවීම ගෙනාවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට ගැඹුරු සෑහීමට පත්වීමකට උන්වහන්සේව ගෙනාවා. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணமானது மனிதர்களுக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வந்தது, ஆனால் தேவனுக்கு ஆழமான தெய்வீக திருப்தியை அளித்தது. So that is the meaning
of the sheep. ඒක තමයි අර බැටළු වගේ තේරෙන්නේ. அதுதான் செம்மறி ஆட்டின் அர்த்தம். The story is coming from eternity past. කතාවේ ඉන්නේ සදාකාල අතීතයේ ඉඳලා. கடந்த கால நித்தியத்திலிருந்து இந்த கதை வருகிறது. Isaiah 6:8 Whom shall I send? Who will go for us? Isaiah 6:8 මම කවරෙකු යවම්ද? අප උදෙසා යන්නේ කවුද? ஏசாயா 6:8 யாரை நான் அனுப்புவேன் நமக்காக யார் போவாங்க? Here am I, send me. මම මෙහිය මා යවුව මැනව. இதோ அடியில் இருக்கிறேன் என்னை அனுப்பும். That is considered to be a conversation or echo of the conversation that took place in eternity past between the Father and the Son. Here, පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ අතර සදාකාල අතීතයේ සිදු වුණා වූ කතාබහක දෝංකාරයක් හැටියට සැලකනවා. அது பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் இடையிலே கடந்த கால நித்தியத்திலே நடைபெற்ற உரையாடலின் ஒரு எதிரொலியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. In Philippians chapter 2:5-8 we already have referred to that. Philippi 2:5 දක්වා අපි දැනටමත් කියුවා. பிலிப்பியர் 2:5-8 வரையிலான பகுதியை ஏற்கனவே நாங்கள் இப்பொழுது வாசித்து விட்டோம். Now as a sheep he simply was led to the slaughter. උන්වහන්සේ බැරිවෙකු ලෙස අර මරණයට ගෙන ගියා. அங்கே அவர் ஒரு செம்மறி ஆட்டை போல அது கொல்லப்படுவதற்காக தானாக சென்றார். That you may kindly read in Acts chapter 8:32-35 that aspect is highlighted. ක්‍රියා 8යි 32 ඉඳන් 35 වෙනකන් ඒ පැතිකඩය ඉස්මතු කරලා පෙන්නනවා. அப்போஸ்தலர் 8வது அதிகாரத்திலே 32 35 வரையான பகுதியிலே அந்த விடயம் வலியுறுத்தப்படுகிறது. What I would like to read finally with you before we close, Matthew chapter 26 verse 53. Matthew 26යි 53. மத்தேயு 26:53. Matthew 26:53 Matthew 26යි 53. Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than 12 legions of angels? මට දේව දූතයන් ලෙගියොන් 12ක් එවන් වඩා එවන්න පියාණන් වහන්සේ යාඥා කරන්න බැහැ කියලා ඔබලා හිතනවාද? நான் இப்பொழுது என் பிதாவை வேண்டிக் கொண்டால் அவர் 12 லேகியோனுக்கு அதிகமான தூதரை என்னிடத்தில் அனுப்ப மாட்டார் என்று நினைக்கிறாயா? I gave a series of messages in some other place about the 28 prayers prayed by the Lord Jesus according to the New Testament. මාගේ තනකදී දේශනා කෙරුවා යේසුස් වහන්සේ යාඥා කළ යාඥාවන් 28 පිළිබඳව අලුත් ගිවිසුමට අනුව. ஒரு இடத்திலே நான் ஒரு பிரசங்க தொடரை செய்தேன். புதிய பாட்டின்படி அங்கே இயேசு கிறிஸ்து ஜெபம் செய்து 28 சந்தர்ப்பங்களை அப்படியாக கொண்டு I put this prayer as the prayer that the Lord Jesus never prayed, did not pray. මේ යාඥාව කියන එක මම දැම්මා යේසුස් වහන්සේ විසින් නොකළ යාඥාව කියලා. இந்த ஜெபத்தை நான் அங்கே குறிப்பிட்டேன். அங்கே இயேசு கிறிஸ்து செய்யாத ஜெபம். Actually this is the prayer that he did not pray. මේක තමයි උන්වහන්සේ යාඥා නොකළ යාඥාව. இதுதான் அவர் ஜெபிக்காத ஜெபம். Please send me angels to help me. දේව දූතයන් එවන්න මට උපකාර කරන්න. எனக்கு உதவி செய்வதற்கு தேவதூதர்களை அனுப்புங்கள். We as human beings would like to pray like that. අපි කැමති දේ මනුෂ්‍ය හැටියට ඔය වගේ යාඥා කරන්නේ. மனிதர்கள் என்ற அடிப்படையில் நான் இப்படியாக ஜெபிப்பதற்கு விரும்புவோம். But the Lord Jesus said, I can pray that, but I will not pray that prayer. උන්වහන්සේ කියන්නේ මොකද්ද? මට ඕන මේ යාඥාව කරන්න පුළුවන් හැබැයි මම කරන්නේ නැහැ. அன்று இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னால் எனக்கு வேண்டும் என்றால் நான் இப்படி ஜெபிக்கலாம், ஆனால் நான் அப்படி ஜெபிக்க மாட்டேன். Because he did not want to resist the plan of God in any way. උන්වහන්සේ වමනා කළේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුමට විරුද්ධව. කොයි ආකාරයක බාධා කරනවා. ஏனென்றால் எந்த ஒரு விதத்திலுமே தேவனுடைய திட்டத்தை எதிர்க்கவோ அதை தடை பண்ணவோ அவர் விரும்பவில்லை. Did you see that same quality, the same nature in the ministry of Paul? ඔබ දැක්කද පාවුල්තුමාගේ තිබුණා ඒක සමාන මේ ගති ලක්ෂණයක් පෙන්වන්න කියලා. நீங்கள் கண்டீர்களா? பவுல் அப்போஸ்தலனுக்கு கூட அவனுடைய ஊழியத்தில் இப்படி இதற்கு ஒப்பான ஒரு குணம் இருந்தது. He was on his way to Jerusalem. Jerusalem அடி அவன் அவன் எருசலேமுக்கு போய் கொண்டிருந்தான். Village after village, city after city, believers were telling him, don't go there, don't
persecuted. ගමෙන් ගමට, නගරෙන් නගරට ඇදහිලිවන්තයෝ කියනවා යන්න එපා. ඔබට ගියොත් ඔබට ඒ පීඩාව දෙනවමයි. கிராமத்துக்கு கிராமம் பட்டணத்துக்கு பட்டணம் அவன் செல்லும் பொழுதெல்லாம் அங்கே அந்த விசுவாசிகள் அவனை சொன்னார்கள், எச்சரித்தார்கள், நீ அங்கே போக வேண்டாம், அங்கே போனால் உனக்கு பாடுகள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று. Finally he says, why are you breaking my heart? Those are the words that he used. Why are you breaking my heart? I am willing not only to be persecuted but even to die in Jerusalem. නමුත් ඔහු කියනවා ඇයි උඹර මගේ හිත කඩන්නේ? හිත පෙළන්නේ. මම යෙරුසලමේදී දුක් විඳින්න පමණ නෙමෙයි මරන්නත් ලෑස්ති. அவன் சொன்னான், ஏன் என்னுடைய இருதயத்தை உடைத்து போக பண்ணுகிறீர்கள்? நான் கிறிஸ்தவுக்காக பாடுபடுவதற்காக மாத்திரமல்ல, மறிக்கவும் தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொன்னான். It was very unlike him. ඒක ඔහුගේ ස්වභාවයට වෙනස්. அது அவனுடைய குணத்துக்கு முரணானது. Can you remember in the beginning at Antioch what happened, or in Damascus what happened? He allowed himself to be put in a basket and lowered over the wall. මතකද දමස්කේ සිදු වුණේ? ඔහුව මුලදීම ඔහුව basket එකකට දාලා කූඩේකට තාප්පෙන් බස්සන්න ඔහු කැමති වුණා. බේරලා යන්න. ஆரம்ப நாட்களில் என்ன நடந்தது? அவன் தமஸ்கில் இருக்கும் பொழுது அவன் விருப்பப்பட்டான், உடன்பட்டான், அவனை ஒரு கூடையிலே போட்டு மதிலிருந்து இறக்கி விடுவதற்கு. At Ephesus, when the others said don't go into the crowd, he listened and he avoided the crowd and went some other way. ඔහුට කියපුවාම අර එපිසේදී යන්න පාසලක අතරට ගුටි කන්න වෙන්නේ. ඔහු ගියේ නෑ. ඔහු අයවාද කියලා මේ පැත්තකින් ගියා. எபேசியில் இருக்கும் பொழுது அவன் ஜனக்கூட்டத்தின் மத்தியில் போக வேண்டாம், அங்கே போனால் அடி வாங்குவீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் அதை சொல்லிக் கொடுத்து வேறு திசையிலே போனான். But his journey to Jerusalem was different. නමුත් යෙරුසලමට ඔහු යන ගමන වෙනස්. ஆனால் எருசலேமுக்கு அவன் சென்ற பயணம் மாறுபட்டது. He knew that it was the will of God. ඔහු දැන හිටියා මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. அவன் அறிந்திருந்தான் இதுதான் தேவனுடைய சித்தம் என்று. He would not resist that will. Neither will he allow others to become a hindrance to that will. ඔහු එම කැමැත්තට විරුද්ධ වෙන්න කැමති වුණෙත් නෑ. අනිත් අයට ඉඩ දුන්නෙත් නෑ ඔහුව වළක්වන්න. அந்த தேவனுடைய சித்தத்துக்கு அவன் எதிர்த்து நிற்கவும் இல்லை, தன்னை தடை செய்வதற்கு மற்றவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கவும் இல்லை. These are deep lessons about consecration to God. මේවා මේ දෙවියන් වහන්සේ කැපවීම පිළිබඳව ගැඹුරු පාඩම්. இது தேவனுக்கு அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பதை குறித்து ஆழமான படிப்பினை. We need time and patience to think about them. අපිට වෙලාවයි ඉවසිල්ලයි තියෙනොත් මේවා ගැන හිතලා බලන්න. இவற்றை குறித்து யோசித்து பார்ப்பதற்கு நமக்கு நேரமும் பொறுமையும் தேவை. Do not just think in the same way that everybody is thinking. අනිත් හැමදෙනාම හිතන විදිහට හිතන්න පුරුදු වෙන්න එපා. மற்ற எல்லாருமே யோசிக்கிற விதமாக யோசிக்க முயற்சிக்க வேண்டாம். What is the kind of consecration that God is expecting of you? ඔබෙන් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන කැපවීම මොන වගේ එකක්ද? உங்களிடம் தேவன் எதிர்பார்க்கும் அர்ப்பணிப்பு எப்படிப்பட்டது? So this passage speaks to us of consecration to God. Burnt sacrifice. මේ පරිසරය කතා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කැපවීම ගැනයි. දවන පූජා. ஆகவே இந்த அதிகாரம் தேவனுக்கு அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பதை குறித்து பேசுகிறது. சர்வாங்க தகன பலி. God willing, next week we will go further in this study. දිව්‍යන් වහන්සේ කැමැත්ත පරිදි ඊළඟ සතියේ තව දිනකට යමු. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நாம் அடுத்த வாரத்திலே மேலும் முன்னோக்கி செல்வோம். Let us pray. ස්වර්ගීය දෙවියන් පියාණන් අද දවසේදී අපට යන්තම් හෝ ඉගෙන ගන්න හෝ හිතා බලන්න හෝ හිතා බලන්න පටන් ගන්න හෝ අපට ලැබුණු කරුණ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒවා අපගේ ජීවිතවල යථාර්ථයක් කරගන්න අපට කරුණාව දෙන මැනව ඔබ වහන්සේ ගොඩාක් කැප වුණා. ස්වාමීනි අපිත් ඉතින් යම් ප්‍රමාණයකට හෝ කැප වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපිට පිහිට උන මැනව. නිකම්ම අපේ ජීවිතය ජීවත් වෙන්නන් වාලේ ජීවත් වෙලා ඉවර වෙන්නේ නැතුව යම් නිශ්චිත විදිහට ඔබ වහන්සේ කැපවීමක් පෙන්වලා අපේ ජීවිතය කෙලවර කරන්න කරුණාව දුන මැනව. මහෝත්තම ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා පරස් කර ගැනීම ගැන. දැන් අප ගෙදර යන අතරේ අප සමග ගිය මැනව. ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සේවයට යන විට හෙට දවසේ අනිද්දා දවසේ ඔවුන් සමග ගිය මැනව වේවැල් වත්තට වේවා, කල්ගස් වලට වේවා, ඒ වගේම ගාට්කෝ ප්‍රදේශයටත්, ඒ වගේම බොරැල්ල ප්‍රදේශයේ සේවය, බොරැල්ලවැල්ලේ සේවය මෙවැනි දේවල් වලදී ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සමග සිට ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය අනුග්‍රහය ලබා දෙන මැනව.
අපි මේ වෙලාවේ ආඥා කරනවා යම් මොටර් බයිසිකලයේ අනතුරක් වෙලා තම බයිසිකලයක හැප්පිලා වැටිලා අතේ යම් ඇටයක් යම් විදීමක් තිබෙන මෙත්තානන්ද සහෝදරයා ගැන ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ වහන්සේ සුව කළ මැනව උට ඉක්මනින්ම එම ආබාධයේ සුව වෙලා තුවාල අතේ පයේ දිනන සීරු තුවාල මේවා සුව වෙන්න ඔබ වහන්සේ සලස්ව මැනව කියලා ඉල්ලනවා ක්‍රියා කළ මැනව ඒ වගේම සුවය අවශ්‍ය කරන්නා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සමග සිටමින් හැම දිනකටම කරුණාව දක්වා සුවය දුනමින් අපි සියල්ල ඔබ අපට බාරමර ඉල්ලන්නේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්